विद्यार्थी मित्रों एसके सरना यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। अने विद्यार्थीओ तमे जोई रह्या छो पाठ 9 वन अने वन्यजीव संसाधन धोरण 10 में आ पाठनु महत्व वधारे छे। अने साथे साथे आपणे आजे जे जोवाना छे ते छे वाघ परियोजना। वाघ परियोजनानी वात करीए तो कोईपण परियोजना शा माटे अमलमां मूकवामां आवे छे, एनी पाछळनुं कारण शुं? तेनी पाछळनुं कारण छे कि ज्यारे ज्यारे पण आवा प्राणीओनी संख्या लुप्त थती होय, ओછી थती होय, तो एवा संजोगोमां आवा वन्यजीवोने बचाववा माटे वाघ परियोजना अमलमां मूकवामां आवी छे। तो वाघ परियोजनानी वात करीए तो ज्यारे 20મી सदीनी शरूआत हती त्यारे एवुं कहेवातुं कि आपणा भारतमां वाघनी संख्या खूब ज वधारे हती। लगभग 40,000 करता पण वधारे वाघ अपना भारत में जोवा मळता हता। परंतु जेम जेम समय गयो तेम तेम वाघनु गैरकायदेसर शिकार थवा लाग्यो, जंगलोनु निर्विनीकरण थवा लाग्युं अने परिणामे वाघनी संख्या दिवसे दिवसे घटती गई। ज्यारे सरकारने आनी चिंता थई, सरकारने लाग्युं कि जो आनी आज परिस्थिति जळवाई रही तो आवनारा समय में वाघनी संख्या नहीवत थई जशे। तेथी वाघने बचाववा माटे परियोजना चालू करवामां आवी 1971 में। आ 1971 में जे परियोजना चालू करवामां आवी एनो मुख्य हेतु एक ज हतो कि दरेक वाघ कुदरती आवास में सुरक्षित रीते जीवी शके, स्वतंत्र जीवी शके। અને આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખતા આપણા દેશમાં આજની તારીખમાં 44 જેટલી વાઘ પરિયોજના જોવા મળે છે। અને આ વાઘ પરિયોજના જ્યારથી અમલમાં આવી ત્યારથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા ભારતમાં વાઘની સંખ્યામાં વધારો થયેલો જોવા મળ્યો છે, જે આપણા માટે ખૂબ જ સારી બાબત કહી શકાય। एना पछी आवे छे विद्यार्थी मित्रों बीजी योजना छे ए छे हाथी परियोजना। हाथी परियोजना की जो बात करिए तो आ प्रोजेक्ट अमल में आयो 1992 थी। आ 1992 थी अमल में आव्यो एनो मुख्य उद्देश्य एक ज छे कि हाथीनी संख्या में पण दिवसे दिवसे घटाडो थई रह्यो हतो। अने आ जे घटाडो छे ए आवनारा समय अपना वन्यजीव पर सीधी असर करे एवुं हतुं, अपना देश पर सीधी असर करे एवुं हतुं। अने तेथी 1992 में आ परियोजना अमल में मूकवामां आवी, जेनो मुख्य हेतु हाथीओने तेमना कुदरती आवास, कुदरती निवासस्थान, तेमना स्थळांतर मार्गनुं निरीक्षण करवुं, एनुं रक्षण करवुं, एनुं संरक्षण करवुं। सौथी पहेला छे कुदरती आवास। हाथीओ कुदरती रीते जीवी शके ते माटे तेमना निवास स्थान, ज्यां एमना रहेवानी जग्या छे तेने साचववुं। तेमनो स्थळांतर मार्ग, हाथीओ एक जग्याथी बीजी जग्याए सतत अवर जवर करता होय छे तो एवी जग्याओ पर आवा मोटा मोटा बेनर्स लगाववामां आवे, जेथी करीने लोकोने ख्याल आवे कि आ कोरिडोर हाथीनो कोरिडोर छे, मतलब हाथीनो स्थळांतर मार्ग छे, जेथी करीने लोको जागृत थाय, त्यांथी वाहनो खूब ज धीमी गतिए आगळ वधारे। अने एटला माटे आ जागृतता लाववा माटे 1992 में आ प्रोजेक्ट अमल में मूकवामां आव्यो। अने आ प्रोजेक्ट में आवा कुल 26 जेटला हाथी परियोजना माटेना अभियान अपना देश में चलाववामां आव्या छे। आना कारणे सौथी मोटो फायदो ए थयो कि हाथीओनी संख्या में वधारो थयो। पछी ए जंगल में जोवा मळता हाथी होय कि पछी ए पालतू हाथी होय, तमाम हाथीओनी संख्या में वधारो जोवा मळ्यो छे। तेना पछी विद्यार्थी मित्रों एना नीचेनो पॉइंट आवे छे अने ए छे गेंडा परियोजना। हवे वात करीए गेंडा परियोजनानी तो जेम हाथीओनी संख्या अपना भारत में घटी रही है तेम गेंडाओनी संख्या पण अपना भारत में घटी रही है। आ गेंडानी संख्या में बात करिए तो अपना भारत में मोटा भागे जोवा मळे छे एक सींगी गेंडो। एक सींगी गेंडो तमारे जोवो होय तो पश्चिम बंगाळ छे, असम छे, बाजू तमे जता रहो तो मोटा भागे तमने एक सींगी गेंडो जोवा मळशे। आ एक सींगी गेंडानी अंदर सौथी महत्वनुं राज्य
અસમ છે. એના સિવાય મેં હમણાં વાત કરી પશ્ચિમ બંગાળ જતા રહો તો પશ્ચિમ બંગાળમાં તમને સુંદરવનના જંગલોમાં તમને ગેંડાની સંખ્યા જોવા મળશે. તો આ જે ગેંડા છે એની સંખ્યા પણ દિવસે દિવસે ઘટી રહી હતી. હવે આ જે સંખ્યા ઘટે છે એની સીધી અસર આપણા વન્યજીવ ઉપર પડે છે. અને આમ ગેંડાને બચાવવા માટે રાઇનો વિઝન 2020માં શરૂ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારથી એક ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો કે ગમે તે કરી ગેંડાઓની સંખ્યા 3000 કરતાં પણ વધારે કરવામાં આવે. અને આમ તમે અહીંયા ફોટામાં જોઈ શકો છો ગેંડાને બચાવવા માટે આપણા ભારતમાં આ રીતે અલગ અલગ વિસ્તારમાં તેમજ આ રીતે એનો જે લોગો છે રાઇનો વિઝન 2020 જેનો હેતુ 3000 કરતાં બી વધારે ગેંડાની સંખ્યાનો વધારો કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પરિયોજનાઓ છે પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય છે અને જે આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર ખાસ નોંધ લે કે આવા પ્રશ્નોને વધારે ફોકસ આપે અને બને ત્યાં સુધી આવા પ્રશ્નોને તૈયાર કરે. ભલે મોટા પ્રશ્નોમાં નહીં તો ટૂંકા પ્રશ્નમાં પણ આ પરીક્ષામાં પૂછી શકાય છે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તમે લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અસ્તુ, પ્રણામ, જય સિયારામ.